السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد موجه لجماعة باكيكو. اليوم ان شاء الله باش نعمل اكزرسيس على ليميت كونتينيتي واكزرسيس على الماتريس. بون نقراو الاكزرسيس مع بعض. Soit la fonction f définie sur R par f de x égale racine carrée de x plus 1 si x supérieur strictement 0, f de x égale x puissance 3 plus x puissance 2 plus x plus 1 si x inférieur ou égal à 0. Bon, petit 1, déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Étudier la continuité de f en 0, puis justifier la continuité de f sur R. Montrer que f est croissante sur 0 plus l'infini. Montrer que f de x égale 3 admet une unique solution dans l'intervalle 1, 9. Bon. نبدأ بالcorrection. B. قال لي limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Bon. Bon, les limites lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, limite lorsque x tend vers moins l'infini de x معناتها باش نخدم بالثاني x inférieur ou égal à 0 خاطر voisinage moins l'infini باش نخدم بالثاني هيك x أصغر من صفر معناتها moins l'infini موجود هوني باش نخدم بالثاني. Donc, limite lorsque x tend خاطر x tend vers moins l'infini x négatif inférieur à 0 واضح. X tend vers moins l'infini de x puissance 3 plus x puissance 2 plus x plus 1. Bon. La limite lorsque x tend vers moins l'infini d'une fonction polynôme est égale au celle de la limite de son terme du plus haut degré. معناتها كيبدا عندي limite في l'infini وعندي fonction polynôme نشوف شكون عنده أقوى. نقولوا احنا عنده الاكسبوزون كبير الديجري اقوى ديجري لهنا هي 3 دونك هو ايتيغال ليميت لورسك اكس تون فير موان لانفيني دو اكس بيسونس 3. القاعده هذه كان في الانفيني راه مش في نابورت يبدا فيني لا ليميت لورسك اكس تون فير لانفيني دي فونكسيون بولينوم ايتيغال او سيل دو سون تيرم دو بلو ديجري. بلو ديجري لهنا هو اكس بيسونس 3 اكبر من 2 واكبر من 1. بون limite lorsque x tend vers moins l'infini de x puissance 3 c'est moins l'infini. على moins l'infini خاطر 3 امبير واضح. كان جات x puissance 4 تولي بلس l'infini خاطرها بير. بون بعد قال لي deuxièmement étudie la continuité de f en 0 puis justifie la continuité de f sur R. Petit 2. Bon, la continuité de f en 0. Tout d'abord, je vais calculer le f de 0. أول حاجة نحسب f de 0. Bon, 0 وين موجود؟ ركزوا معي. 0 موجود هوني خاطر عندي inférieur ou égal. هيك inférieur ou égal donc 0 هوني donc نكتب بهذا خاطر inférieur ou égal عبارة فرمية في 0. donc f de 0 c'est 0 puissance 3 plus 0 puissance 2 plus 0 plus 1 égale à 1. Ben, on a la limite à droite ou limite à gauche. On a la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale x tend vers 0 plus معناتها باش نكتب x supérieur à 0. 0 plus معناتها باش نكتب x supérieur à 0 الفوق معناتها limite lorsque x tend vers 0 plus de racine carrée de x plus 1. Alors je vais remplacer le x par 0 نعوض ال x بصفر جذر صفر مع واحد égale à 1 égale à f de 0. donc f continue à droite. تو نمشي نعمل limite lorsque x tend vers 0 moins. Voilà, désolé. Limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x égale 0 moins autrement x inférieur à 0 égale limite lorsque x tend vers 0 moins x inférieur à 0 l'autre هيك هذه هيك inférieur à 0 0 moins معناتها x inférieur à 0 نمشي x inférieur à 0 x cube plus x carré plus x plus 1.
Kif égale à 1 égale à f de 0. Alors, f continue à gauche en 0. نرجع نقول limite en 0 lorsque x tend vers 0 plus de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 moins. Lorsque x tend vers 0 moins pour gagner du temps. Hein, de f de x égale à f de z. Donc f continue en 0. Bon, pour montrer que f continue en 0, أول حاجة ننصحكم de préférence تعمل f de 0 تعمل limite à droite معناتها en 0 بليز تخدم وقت x أكبر من صفر تاخذ الفونكسيون lorsque x supérieur à 0 اللي هي racine carrée de x plus 1 باش تلقى 1 يلزم تكون قد ال f de 0 اللي هي 1 donc continue à droite تعمل limite lorsque x tend vers 0 moins وقت ال x أصغر من صفر نكتب بالثانية دي نلقى f de 0 donc f continue en 0 واضح justifie la continuité de f sur r. Bon. لهنا لحظة نفصل التابلو. Bon, قال لي justifier la continuité de f sur r. Bon, نبدأ بالأولى. Nous avons x, on associe racine carrée de x, on associe racine carrée de x plus 1 et continue sur l'ouvert de 0 plus l'infini. bon باش تفهموا معايا قال جيستيفي لا كونتينيتي دو اف سور ار. نبدا بالاوفر هذا اللي هو 0 بلس لانفيني. قلنا اكس on associe racine carrée de x plus 1 et continue sur 0 plus l'infini. Bon justification قول car ولا en effet ولا comme étant car هل x هذه في الوسط car x on associe x continue positif continue et positif sur l'ouvert 0 plus l'infini. باهي نتعدى الجولة الثانية x on associe x puissance 3 plus x carré plus x plus 1 et continue sur R, donc en particulier sur moins l'infini 0. Continue sur R, donc elle est continue, donc continue, elle est bien continue sur un polynôme, une fonction polynôme continue sur tout R, donc en particulier, vu qu'elle est continue sur R, donc elle est continue sur moins l'infini 0. Et on a f de x continue en 0 et continue en 0. ما احنا بينها كونتيني في الاوفير هذا في الزيرو بلس لانفيني اوفير في الزيرو. قلت لخاطر هذا كونتيني سور زيرو بلس لانفيني على لخاطر الاكس الوسط كونتيني بوزيتيف. باش تبين راسين كاري دو كالكو شوز كونتيني سور ان انترفال يلزمك تبينو كونتيني بوزيتيف في الانترفال هذاك. انا قلت كار اكس اون اسوسي اكس اي اون اسوسي سامح هكا اكس اون اسوسي اكس هذه بون et continue est positif sur 0 plus l'infini. Donc racine carrée de x plus 1 et continue sur 0 plus l'infini comme étant ensemble des deux fonctions continues sur 0 plus l'infini. هذه polynôme continue sur R نحب نبينها خاطر هذه مقابلة هيك x أصغر من صفر معناتها موان l'infini 0 على ذاك خليت موان l'infini 0. هي continue في ال R donc continue sur موان l'infini 0 fermé. وال F بينها بكري continue مازال عندي مشكل في 0 بينها continue في 0 donc ainsi f continue sur R. Donc voilà, alors f continue sur R.
واضح. alors f continue sur r. فهمتوا كيش بينها continue sur r؟ بينت الفوقانية في 0 بلس l'infini continue، اللوطانية بينت في الموال l'infini 0 continue، خاطر هي بولينوم continue sur r donc continue في الموال l'infini 0، وبينا بكري اللي هي continue في 0 donc f continue sur toute r. montrer que f croissante sur 0 plus l'infini. 0 plus l'infini يردوا 0 plus l'infini معناتها f de x هي راسين كاري de x plus 1 في 0 plus l'infini. bon je veux montrer que f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. bon باش ناخذ soit AB de réel de l'intervalle 0 plus l'infini avec ou la tel que A inférieur à B. bon خليت A inférieur à B وزوز strictement positif. أنا عندي ال f de x في 0 plus l'infini racine carrée de x plus 1. bon donc أول حاجة نعمل racine carrée donc racine carrée de A inférieur à racine carrée de B. نزيد واحد منا alors racine carrée de A plus 1 inférieur ou égal à racine carrée de B plus 1. ainsi f de A inférieur à f de B, d'où f de A هذه f de A inférieur à f de B. donc f est croissante sur 0 plus l'infini. donc f croissante هذه نقصد بها croissante sur l'intervalle sur 0 plus l'infini. واضح. قال لي بينها croissante sur 0 plus l'infini بديت A و B في 0 plus l'infini et j'ai montré que racine carrée de et j'ai montré que f de A inférieur à f de B. هذه ما تبدلتش donc f croissante في 0 plus l'infini هذه شفتوها في الدوزيام انير على فكرة. bon ما فيها حتى شيء. تو قلت A B في 0 plus l'infini معناتها A أصغر من B والزوز بوزيتيف. ب أبليكيت راسين كاري منه ومنه خاطر هما ديجا بوزيتيف وزدت واحد نلقى f de A أصغر من f de B ما تقلبتش donc f croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. تعداو للكستيون اللي بعد. question اللي بعد وقال لي montrer que f de x égale 3 admet une unique solution dans l'intervalle 1 9. ب f de x égale 3 admet une unique solution dans l'intervalle 1 9. ب nous avons montré que f est une fonction شبيهة f est continue sur R. donc f est continue sur وين حاجته بها sur l'intervalle سامحوني نرجع من بعضنا sur l'intervalle n9. به تو تجي تحسب f de 1 et f de 9. bon أنا نكتب في الانترفال n9 وين موجود الانترفال n9 في 0 plus l'infini اللي هو الأول. donc f de 1 racine de 1 plus 1 خاطر racine de x plus 1 et racine de 1 plus 1 égale à 2 et f de 9 racine carrée de 9 plus 1 اللي هو égal 3 plus 1 égale à 4. واضح. donc nous avons هو قال لي montrer que f de x égale 3. 3
أكبر من f de 1 أصغر من f de 9. هكا ولا. وكان تتذكروا بينا ان الفونكسيون بتاعنا croissante sur l'intervalle sur R. Comme étant croissante sur R, donc elle est strictement croissante sur 0, sur 1 9. Et f est strictement croissante sur R, sur 0 plus l'infini. Donc, rite strictement croissant, strictement monotone, on va démontrer que f de x égale à 3 admet une unique solution. Je t'attends l'unicité. Strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc, elle est strictement croissante sur. Elle est croissante sur le 0 plus l'infini. Donc, strictement croissante sur 1 9. واضح؟ كتبت هذم الكل المعطيات هذم الكل. قال لي montrer que f de x égale 3 admet l'unique solution alpha dans l'intervalle 1 9. يلزمك تبينها continue في ال 9. واش قلت؟ nous avons montré que f est continu sur R. donc f est continu sur 9. بعد تعمل f de 1 و f de 9 يلزم ما f de x égale 3 يلزم ال 3 تكون comprise entre f de 1 et f de 9. déjà j'ai montré que 3 supérieur ou égal à f de 1 inférieur ou égal à f de 9. Et puisque قال لي unique solution, il بين croissant du croissant. Déjà nous avons montré que f strictement croissant sur 0 plus l'infini, vu qu'elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini, madame strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc elle est strictement croissante sur 1 9. وهكا نجم نجاوب ونقول alors f de x égale à 3 admet une solution unique dans l'intervalle. Donc f de x égale à 3 admet une solution unique alpha dans l'intervalle 1 9. وهكا نكون جاوبت لكم على الاكزرسيس الاول. نتعداو للماتريس. بون كيف ما تراو معايا الاكزرسيس 2 سوا لا ماتريس A 2 moins 1 1 moins 1 montrer que A inversible, calculer A moins 1, montrer que A moins 1 égale I2, l'identité. Bon, l'oul c'est pour montrer que A est inversible, il suffit de montrer que le déterminant de A est différent de 0. Bon, on a le déterminant de A avec A A2 moins 1 et 1 moins 1. Déterminant de A, bon, 2 fois moins 1 moins moins 1 fois 1 égale déterminant عملت هذه في هذه déjà قريتوها 2 fois moins 1 moins 1 fois 1. 2 fois moins 1 ça fait moins 2 moins 1 fois 1 c'est plus 1 égale moins 1 différent de 0. Donc A inversible. Donc A est inversible. واضح؟ به calculer A moins 1. calculer A moins 1. question numéro 2. قال لي calculer A moins 1 كيما تراو معايا القاعدة هذه باش نخدم بها. قلنا سوا A une matrice A, B, C, D. Si A fois D moins B fois C différent de 0, alors A possède A moins 1 inverse. Déjà هذه وريتها لكم. هذا الديترمينون دو A et l'inverse. هذه قاعدة تحفظوها apprendre. A moins 1 هو 1 sur A fois D moins B fois C. 1 sur le déterminant de A en général. هذه نقصد به الديترمينون تاع الماتريس تاعنا A. D moins B moins C A. باش A moins 1 باش نطبق القاعدة هذه. déjà nous avons montré que A inversible. A moins 1 égale 1 sur déterminant de A اللي احنا حسبناه moins 1 fois. باهي ركزوا معايا تو. هذه
هوني نحط قالي دي موان بي، دي اللي هي موان زان موان بي، دونك هادي زاد موان زان موان سي ا موان سي، دونك موان زان سورا ان ا اللي هي دو، والكونتيتي هذه الا واحد، دونك كي نضرب في الا واحد تولي الا واحد في الا واحد واحد، واحد الا واحد الا اثنين، وهكا خرجنا الأ موان زان. بون باش تأكد كنت صحيح تعمل أ فوا أ موان زان لازمك تلقى ليدونتيتي. ديجا احنا الأ هي دو موان زان أن موان زان، وباش تضربها في الانفيرس اللي هي أن موان زان موان دو إيجال هنا اثنين في واحد مع واحد في إلا واحد اللي هي واحد، اثنين في واحد الاثنين اللي هي صفر، إلا واحد مع واحد صفر، إلا واحد مع اثنين واحد. من بعد قال لي ديجا صح، بعد قال لي مونتري كو أ موان زان إيجالا إي دو. باش نعمل أ موان زان، هذا الكستيون تروا، ساهل الكستيون تروا معناتها دو موان زان أ موان زان موان أ موان زان أ موان زان اللي هي أ موان زان أ موان دو، اثنين إلا واحد واحد، اثنين بون واحد إلا واحد، باش نعمل هذا إلا هذا، واحد إلا واحد صفر، إلا واحد إلا واحد ولي إلا واحد مع واحد صفر، هذه إلا واحد إلا اثنين، إلا واحد مع اثنين واحد إيجال إي دو. فهمتوا؟ عملت هذه اثنين إلا واحد واحد، واحد إلا واحد صفر، إلا واحد إلا واحد عبارة إلا واحد مع واحد صفر، إلا واحد إلا اثنين، إلا واحد مع اثنين واحد. وهكا نكون كملت صلحت لكم الدفوار. تنساوش تعملوا ابوني للشان يا جماعة، راني نخدم ياسر على الباكيكو، اجوتوا صحابكم خلي الشان تكبر باش انا ننفع نزيد نعمل لكم اكزرسيسات اخرين. ابوني واعملوا وقت تاع النوتيفيكاسيون هذيك باش كي نعمل فيديو يوصلكم بالوقت. الى اللقاء في حصة قادمة.